एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आजकेर भिडियोते आमी तोमादेर साथे शेयर करब कोरालिस्ता इंस्पायर्ड मेकअप लुक। सो फार्स्ट अफ अल आमी स्किनके प्राइम करार जोन्नो यूज करछि ब्लू हेवन परफेक्ट मैच प्राइमार एंड देन आमी एखाने कोनो फाउंडेशन यूज करछि ना, आमी एखाने यूज करछि वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस कन्सिलर इन द शेड मीडियम टॉनी। नेक्स्ट आमी द जैकलिन हिल आईशैडो पैलेटर এই येलो शेडটাকে পিক করব एंड देन আইলিডসে অ্যাপ্লাই করে ব্লেন্ড করব। এই শেডটার পিগমেন্টেশন কিন্তু খুবই লো, যেটা আমার ক্যামেরাতে ক্যাচ করছে না। আমি এখানে এই লাইট ইয়েলো শেডটাকে পিক করে অ্যাজ আ ট্রানজিশন কালার অ্যাপ্লাই করছি। আমার কাছে কোনো আইল্যাশ কার্লার অ্যাভেলেবেল নেই, তাই আমি এখানে ইউজ করছি না। যদি তোমাদের কাছে থেকে থাকে দেন তোমরা ইউজ করে দেন মাস্কারা অ্যাপ্লাই করবে, তাহলে আইল্যাশগুলো ক্লিয়ারলি ভিজিবল হবে। যেহেতু এটা একটা ম্যাট লিপস্টিক, তাই আমি এটাকে গ্লসি এফেক্ট দেওয়ার জন্য ইউজ করেছি ল্যাকমে লিপ বাম ইন দি শেড অ্যাপ্রিকট।